guys, may hapon natang karon diri sa may Dumaguete ni guys. So ito yung ulagway dito sa may Pantawan 1 guys, no. So muna kini siya to ang Rizal Boulevard guys. Guys. So ang Pantawan to guys, so sunahan, no. There is a to ang Pantawan Boulevard guys, as in naatay Tom and Tom's guys, no? Tom and Tom's Coffee, naabot ay Pro Life Coffee o Boss Coffee guys na silalo kanya diri guys, naabot ay Nuitay foot and body massage, no? Kanya naabot ay 1988 bistro guys. So, aga-adon Abiliano ni sa unang panahon guys. Karong inisan na og Dumaguete Seafront Hotel. No? So, ang atmang nini guys, as in dagat guys, diri sa may Boulevard, Rizal Boulevard, Dumaguete City. Kaya samtang nagalagaw kami guys, ang kauban nga si Douglas Masias guys. Milagro guys nga wala ni rin siya mo kaway-kaway sa kamera. No? Ni kaway-kaway dai. No, sa makonsensya ra madilin malasabas guys, no, ang iyang hinigugma guys. So madilin malasabas kung asa ka man karon. So tanawan ning imuhang love life, no. So guwapo naman unya astig kung manamit, no. So unsa pa may wala ning Douglas nga naa sa uban, no. No guys. Oh, di ba? Karon guys, netag lakaw, no. Kunis siya Dumaguete Seafront Hotel, no. Yan na ang parking area sa ilalom guys, no. So hamugaway. Hamugaway gayud, no. So taas ka o pananaman diri guys. So ang tapan ni ini guys, naabot ay Buddies, no? Buddies Coffee o Nisty. Ano guys, naabot ay Aksa, Dumaguete City guys. So nindot kayo ang ato ang pananawon diri sa may Pantawan Boulevard nito ang siyudad sa Dumaguete guys. Look guys, so napoy gi-under construction dia guys. Na atong natuwag mga STN sa maong area guys, no. So ato ni silang ikon na to guys kay nagluto sila guys, no? So atong lulong guys, no guys. So ni say Rizal Avenue guys. Tara kuya. Hello, may hapon. Hello. Unsa nga project ni sir? Unsa nga project ni? So unsa ni siya ning kananan or restaurant? Restaurant guys, no, ato ang mga trabante karon guys. Stay ini sila taga-asa kay ta kuya? Binay. Mabinay Negros Oriental. So ang pangalan ni kuya, unsa ngalan nato kuya? Amel. Apelyido nato kuya? Gaetano. Shout out dia sa mga taga Mabinay, no, labi na sa mga Vergara Family. Unya dia ni Agaw Edgar Kipot ang atuang barangay Kagawad Poblasyon Mabinay. So gaw naa diri mga kababayan gaw, no. Unya labi na sa akong agaw nga si Alvin Rodriguez, no, usa ka maestro guys. Unya napalit kayo niya ang property ning mga Vergara Family. Tulo guys, naglungag sila. Unya dito guys, mo ni siya style nga pang Pilipino, pang Negros Oriental, inuunan, din napot ay nilungag nga mais. Mais man atong gilungag guys? Sagol sir, broken rice. Wow, nindot kay na, no. So kitong red rice unta to may lami jud gayo, sagol kuan. Anya unity kayo sila rin guys, so look guys. So nindot kayo ato ang higag Mabinay. Okay, shout out sa mga taga Mabinay guys, shout out. Shout out.
Hello guys, shout out. Kapagpunan ang utang, sir. Aw napoy taga Pamplona, ay Rodriguez family dia. Oy, Johnson, ay, Juan. Walay Villa Flores dia kay bagabag ano Pamplona guys. Oh, so guys, makita nato ni YouTube guys ha. At least effort kayo, matay nindot kayo ni muni atong pananawon sa YouTube channel. Dindo Abrincilio. YouTube channel niya ako ang page sa Facebook. So DPE Piton. Hello guys. Atong higag mabinay guys. No, napay gwapo diri guys oh. Puro na sila gwapo guys. Di ba? Look guys. Set out guys, set out. Yes, set out ya. Tawas kuya, ikatawas kuya. So tanawa na ninyo ni guys ha. Sige, sir. Dindo Abrincilio YouTube channel. So guys, parahin na dito. Muna siya tuwang Rizal Boulevard guys. Itong area din sa Rizal Boulevard. So busy kayo ang kadalanan ini guys. Kaya na-adyo ito guys. May mga sakyanan dagdag kayo. Ito na ito ang bicycle driver dito sa may Dumaguete City guys. Okay. So, series line na guys, biyaheng Manuyot. Guys. Kaya biyaheng Tanhay City. Okay. Napatay Game on Sports Bar, Red Horse Beer. Look guys. Napatay under contracts pa diyan, no? Sorry guys. Atong my friend, hello, may good evening. Yes guys. Adayuan guys, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lain-laing lugar guys. Ito ang labas sa area of responsibilities. Ana ito yung mga Amerikano di guys. Ako'y nag-walking diri guys, no. Napo diri ang DBP. Bangko ni guys. Nindot kayo. Si Kuya po, busy po siya sa iyang vlog. So karon guys, ato na po karon mainanag ang usa ka establishment guys nga ang Casablanca, no? Ang Casablanca guys, resto bar guys. Ato po karon makita ang credential, no? Ato ang credential guarantee, no? Atong issuring growth, no guys. Nainitawid guys, nainitawid guys. So, napo diri ang inila diri sa Dumaguete guys, usa ka restaurant nga Chinlong, no? Diri may mutang sa may Rizal Boulevard. Niya to ang dakbayan siyudad sa Dumaguete. No guys. Wow. Nice beautiful country guys, no? Nagasindi na mga ilaw ni ini guys. So hayag na kayo ato ang Pantawan Boulevard, no? So karon guys, ato karon mainanag ang Paseo de Perdices guys. O kaning ato ang Sans Rival Bistro, no? Sans Rival Bistro guys. Look guys, no? Muna siya San Rival Bistro. Unya tapat ni ana guys mo ang Paseo de Perdices. Look guys, si ate guys, okay kanito sa kawit. So na guys. So karon guys, ato pong mainanag karon ang pundok sa mga kamadrian guys. So nya na isanggol guys nga bit guys. Nya usa kini ka floating boat, no? Mo ni siya sightseeing diri sa may Pantawan Boulevard. No guys. Diba? Nindot kayo guys, no? Nindot kayo ang Pantawan Boulevard guys. Siyempre guys, ang ipanday kini sa to ang mayor diri sa siyudad sa Dumaguete, si Attorney Felipe P. Remolio. Unya guys, gikunuyugan siya ang administrator Ma'am Lani Ramon, no? Yan also guys, ang ato ang City Councilor retired General Ray Lindon Lawas o si Attorney Carissa Tolentino Maxino guys. Siya tao tiya kay Attorney D.O. Remolio, labi na kay Doc Dino Depositario.
no? Si tawag niyo dia. Tawag niyo dia kay Ma'am Lani Ramon. O labi na kay sa tuang hit sa tourism guys, Ma'am Catherine Aguilar. Hindi kayo, no? Paseo de Perdices, dito sa Pantawan Boulevard guys. Yang sunod ni ana guys mo ang Why Not, no? At mang mismo na diri sa may kadagatan guys, no? Look guys, so nade ang port area sa Dumaguete guys, muna sa port area kasi ato ang mga bisita guys, no? Sweet and loving. Yes, unahan guys, mo to ang si Noel building guys. Hotel na siya guys. Si Noel building. Yan nara ang Why Not guys. Oh. Kasi Why Not. Music box ni sa unang panahon guys. Parang giuso pangalan Why Not na. So ang sunod sa Why Not guys, nade ang honeycomb. Siyempre guys, ang honeycomb nagatanyag ka na ito live band. Ano niya, affordable kay kada guys, kay barato po ng ilang mga ilimnon niya. No, niya mabiyabiyon sa mga tuwang mga waitress niya, labi na mga waiter. So nade ang honeycomb side end. Para sa mga taga-Tanhay guys, nas Manuling Ibanez na guys. Monis Manuling Ibanez. Tatay Roskel, yes Manuling oh. Ako na pero na dia no. Madali na. Honeycomb guys. Allergy na sa Douglas dia mana guys. Sehingga panglingis Douglas oh. So era magkabalaga guys nga nangit-ngit nga tawang kuan kay gabi na mga guys. Kaya napoy mga lights guys no. So gayo ra sa gamay guys. Dili pareha dito sa unahan guys sa Pantawan to kay hayag kayo kay kipasiga naman to na suga. Nya guys, dili po ito mabitin diri guys, Pantawan Boulevard guys, kinapoy si Buana Imloler guys. Imloler, no? Si Buana guys, na pwede tang mahulog ng kwarta, pwede po tang magpadala sa ato ang pamilya. Anak ni Bude Klim ang sa Cebuana nya na po tay Beetle Guest House guys. Siyempre guys, di yun mawala ang hotel diri sa Dumaguete nga pinakasikat, no? Ang Beetle Guest House. Guys, so muna si Pantawan to, giganta dito Pantawan 1, so nagtas Pantawan to guys. So ato kayo may nanagkaroon ang 2024. Dagan nga picture taking sa tuwang view dito sa Pantawan to guys. Ang ma'am napa-stop do silang ma'am kay nag-video kung nag-picture sa tuwang nice beautiful country. Okay. Mga turista guys no. Karon guys. Tuwang amigo guys. Yes guys. Wow, gawin mga kahit maliit lang po, malaking tulong na po sila natin ang katayatay. Hello po, good evening po hello sa guys, lahat. good evening.
Welcome to Makati Boulevard. Yan ang Beetle Guest House guys. Ito karon may nanag karon kami una guys no. Yes, nice beautiful boys. Thank you po. Salamat po sa silong kanta na. Wala kanindot yung gayag tingog niya oy. Thank you. More pa, yes. More pa. Shout out ya guys, shout out guys, shout out. Shout out. Ano po ano niyo? Shout out, shout Shout out. out, guys. Where you from, ma'am? I'm from the Colors City. From Dipolog City, guys, Yeah. as in Mindanao Island of Mindanao, Yes, guys. I have- Here at Pantawan Boulevard and Ciudad sa Dumaguete. Yeah. Welcome, welcome, ma'am. Welcome sa mga. Ang isa pa po. Ang isa pa po. Pagkat alam mo lang tamang ginagawa mo. Wag mong dibdibin. Ako akong page, Marian Ainaas. Yes. Look, para pa sa side. Yes guys, thank you so much guys. Ito ang gising opportunity is from Dipolog City, Lapit pa po. Island of Mindanao guys. Look guys, and listener, welcome to my vlog. Who's just a clown complete below baby's again mine. I know it's pretty short, you know, baby, it's extra mine. Hey, come make you love, hey, come make you cry. Here I'll bring you down, then get you high. Oh, I'm not baby to find another place to play. Night after night, good treat your eyes, baby, it's a gift of mine. Who's under you go, listen to the guitar man. Singing down, no time, how you sing. How you change your mind and to take place. Okay, nice talk guys. Just keep resisting. My baby, Bilis. waiting for the song to play. You listen to the music, how you like to sing alone. Not to get the meaning. How to picture every song. When you find yourself a message, I'm somewhere to go around and take it home. Hello guys, good evening po sa inyo lahat. Shout out kay Kuya. Hello po. Tapos na po makikita, punta pa kayo dito. Hey, God, make you love. Hey, God, make you high. Hey, I'll make you lie. Then I'll make you high. Some things give the moment. Some things to know. What is it that makes me go? Hello guys, thank you so much guys. Thank you so much for watching guys. Bye-bye. Our next video is explorer for building of a new contract guys is project of city government. Antonio Felipe Perimulio, city mayor. Thank you so much guys.